स्टेट बैंक 71तम प्रतिष्ठा दिवस और रथयात्रा उपलक्षे स्टेट बैंक आंचलिक क्षेत्र पुरी और पुरी जिला स्वेच्छासेवी अनुष्ठान द बेल मिलित आनुकूल्य स्टेट बैंक हॉलिडे होम ठारे एक रक्तदान शिविर अनुष्ठित होइछि। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ ଶରତ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ବିନ୍ଦୁଏ ରକ୍ତ ସିନ୍ଧୁଏ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇପାରେ, ତେଣୁ ରକ୍ତଦାନକୁ ଭୟ ନ କରି ସମସ୍ତେ ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଭରତ ଚରଣ ସାହୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଦାସର୍ବଦା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ସହଭାଗିତା ରଖୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଦ ବେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ ଗ୍ରାହକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ବରଂ सामाजिक कार्य भागीदारितार 71 वर्ष मध्य स्वतंत्र माइलखुंट स्थापन करिथिले। यह अवसर में स्टेट बैंक पुरी शाखार मुख्य प्रबंधक हेमंत कुमार प्रधान, पुरी आंचलिक कार्यालय मानव संबल प्रबंधक जितेंद्र नायक, अतिरिक्त शाखा प्रबंधक राजेश कुमार साहू, स्टेट बैंक अतिरिक्त आंचलिक मानव संबल अधिकारी प्रताप कुमार जेना प्रमुख समस्त रक्तदाता को स्टेट बैंक तरफ उपहार और सर्टिफिकेट प्रदान करथिले। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 80 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦ ବେଲ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। आशा करूँ